तुला राशिर व्यक्ति एवं कुंभ राशिर व्यक्ति केउं राशि सबुठारो अधिक धनी होइथांती एवं केउं राशि धनजनित समस्या देई गति करिथांती, केउं राशि अधिक भाग्यशाली होइथांती एवं केउं राशि को भाग्य प्राप्त करिबा पाई बहुत अधिक संघर्ष करिबाकु पड़िथाए, काहार स्वभाव अधिक आकर्षणीय होइथाए। भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखंतु, बहुत किछि एपरि कथा रही अछि। आपण तुला राशिर व्यक्ति होइथांतु किंबा कुंभ राशिर व्यक्ति होइथांतु, एही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। भिडियोटी रे एपरि किछि कथा रही अछि जाहाको आपण जानिबा द्वारा आपणकर जीवन में एक विराट परिवर्तन आसीजिब। या पूर्व भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। दुनिया रे एपरि दुईटी राशि रही थांती जो माने बाहर शांत देखा देई थांती किंतु भितरे स्वप्नर झड़ चली थाए। गोटे राशि हृदय को जितिबार माहिर तो आउ गोटे राशि निजर बुद्धि रे दुनिया को आश्चर्य करिथाए। तुला राशि एवं कुंभ राशि एही दुईटी राशि मध्यरे किए जीवन में सबुठ अधिक धनी होइथाए, किए सतरे भल प्रेमिक होइथाए, काहार भाग्य अधिक शक्तिशाली होइथाए एवं केउं राशि निजर दुख को काहाकू कहि पारे नाही। आजिर एही भिडियो रे आमे एमिति किछि गुप्त कथा जानिबा, एमिति किछि रहस्य, एमिति किछि जानिबार कथा जाहाकू हुए तो आपण माने आगरू केबे भी सुनि नथिबे। एही दुईटी राशि मध्यरु केउं राशिर भाग्य 40 वर्ष परे अचानक वृद्धि होइथाए, कौन परिवर्तन आसी थाए आपण मानकर जीवन रे, बयस बढ़िबा संगे संगे एमानकर जीवन रे कौन कौन सब परिवर्तन आसी थाए ताहा मते जानिबा। तो सर्वप्रथम जानिबा तुला राशि। तुला राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती शुक्र ग्रह। एही कारणरू एही राशिर व्यक्तिविशेष माने खूब आकर्षणीय देखा देई थांती, बहुत शांत एवं मीठा स्वभावर होइथांती। एमाने सर्वदा चाहिथांती संपर्क सर्वदा भल रहू, काहार भी मनरे दुख देवाकू चाहि नथांती। समस्ते केमिति भलरे रुहंतु, घरे शांति रहू, काहार मन केबे भी भांगी न जाऊ। किंतु सबुठार बड़ समस्या कौन रही आपण जानिछंती कि एमाने निजर मनर दुख को काहाकू कहि पारंती नाही। बाहरे तो हसी थांती किंतु भितरे अनेक कष्ट सही थांती। तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने बहुत अधिक इमोशनाल होई थांती, जाहाकू निजर भावी थांती तांको पई सब किछि करि थांती किंतु बदल रे एमानकू जेबे धोखा मिली थाए सेतेबेले एमाने पूरापूरी भांगी जाई थांती। कुंभ राशिर व्यक्ति आपणकर स्वामी ग्रह हेउछंती शनिदेव। एही कारणरू एही राशिर व्यक्तिविशेष माने बहुत अधिक गभीर चिंता करि थांती। एमाने समस्तक भली भावी नथांती। जेउठी समस्ते गोटिए रास्तार जाई थांती तो कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने सेठारे अलग रास्तार जाई थांती। एमानकर मनरे बड़ बड़ इच्छा एवं बड़ बड़ स्वप्न रही थाए। किछि नुआ शिखिबार आग्रह, किछि नुआ करिबार आग्रह एमानक भितर रही थाए। समाज रे नुआ परिवर्तन आनिबा, किछि नुआ रास्ता तैयारी करिबा, किछि उद्भावन करिबा, किछि ना किछि नुआ करिबा एमानकर जीवन रे सदा सर्वदा लक्ष्य रही थाए। किंतु एमानकर जीवनर आरंभ बहुत ही संघर्षमय होइथाए। लोकमाने एमानकू अहंकारी भावी थांती किंतु सतरे एमाने सत्यवादी होइथांती। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने सहजरे काहाको भी विश्वास करंती नाही, किंतु थरे जदि काहाकू निजर बोली भावी थांती तो तांकर शेष पर्यंत साथ देई थांती। एबे आसंतु जानिबा केउं राशिर व्यक्तिविशेष माने अधिक धनी होइथांती। तुला राशि एवं कुंभ राशि मध्यरे किए सबुठार अधिक धनी होइथांती। देखंतु तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने बहुत अधिक टंका कमेई थांती, बहुत अधिक रोजगार करिथांती किंतु एमाने खर्च अधिक करिथांती। सुंदर जिनिस किनिबा, भल कपड़ा किनिबा, भल घर करिबा, घरर साजसज्जा करिबा, लग्जरी लाइफ पसंद करिथांती एमाने। सेथिपाई एमानक पाखकू टंका आसे सत किंतु एमाने बहुत अधिक खर्च करिथांती। अन्यपटरे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने धीरे धीरे धनी होइथांती। आरंभरे कष्ट तो पाई थांती किंतु 30 वर्ष परे एमानकर भाग्य द्रुत भावरे गति करिथाए। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने टंका को निज बुद्धिरे खर्च करिथांती, भविष्यत पाई प्लानिंग करिथांती। एथिपाई अनेक समय रे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ କରାଇବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନର କଥାକୁ ଖୋଲିକରି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ମନର କଥା କାହାକୁ କହିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଥରେ ମନରେ ବସେଇଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ, ତ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ରାଶି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହିଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ଶେଷରେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ଧଳା ଏବଂ ହାଲକା ନୀଳ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଗାଢ଼ ନୀଳ, କଳା ଏବଂ ବାଇଗଣୀ କଲର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା 6, 7 ଏବଂ 9 ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4, 8 ଏବଂ 11 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ହିଁ ନିଜର କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବି କେହି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ମିଶିଥାଏ, ସିଏ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଯେବେ ଚାଲିକରି ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଚାଲିଚଳନ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥାଏ, ମଧୁର ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ଅଧିକ ରାଗୀ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ମିଠା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସହଜରେ ସବୁ କଥାକୁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ନିଜ ଉପରେ କଥା ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ରାଗ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ସହଜରେ କାହା ସହିତ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ଥରଟିଏ ସହିବାର ଶକ୍ତି ସରିଗଲେ ସହଜରେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ନାମ କମେଇଥାନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।
धीरे धीरे एमानकु सफलता मिली थाए किंतु जेतेबेले मिली थाए बड़ सफलता मिली थाए। जदि आमे एमानकर जीवनर किछि गुप्त सत्य विषय जानिबा तुला राशि एवं कुंभ राशि एही दुई गोटी राशि बाहरु बहुत ही अधिक शक्तिशाली देखा देई थांती किंतु रातिरे जेबे एकाकी थांती अनेक समय रे एमाने एकाकी चुपचाप कांदी थांती कारण एमाने समस्त को खुशी देवाकू चाही थांती किंतु निजर मनर कथा को काहाकू कहि पारंती नाही। तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने बेले बेले हुए तो किछि कथा कहि देई पारि थांती किंतु कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने आदम कहि पारंती नाही। एमाने निजर दुख को निज भितर लुचेईकी रखि थांती निजर मनर कथा को निज भितर रखि थांती किंतु तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर सरलतार सुजोग नहीं किछि लोक एमानकर फायदा मध्य उठेई थांती। तो आपण मन रखंतु आपणकर दुख को सेतिके आवश्यक न पड़िले आपण काहाकू कुहंतु नाही। एवं कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने आपण उचित लोकंकु देखि निजर दुख को परिप्रकाश करंतु। निजर मन कथा कहवा द्वारा मन टिके हल्का होइथाए किंतु सदा सर्वदा मन रखंतु ठीक लोकंकु ही आपणकर मनर कथा कुहंतु नहेले असुविधारे पड़ी पारंती। देखंतु तुला राशि हेउ किंबा कुंभ राशि एही दुई गोटी राशि साधारण राशि होई न थांती। जीवन एमानकु अनेक परीक्षा देई थाए किंतु थरे समय जेतेबेले बदली थाए एमाने सेही सबु स्थान को जाई थांती सेही सबु सफलता पाई थांती जाहाकु लोकमाने देखि करी आश्चर्य होई थांती। एमाने एपरि किछि कार्य करि थांती लोकमानकर केंद्रबिंदु पालटि थांती। तुला एवं कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने जीवन में बहुत अधिक उन्नति करि थांती। आपण लक्ष्य रखिथिबे जो मानकर तुला राशि हुई थाए किंबा कुंभ राशि हुई थाए एमाने धीरे धीरे जीवन में बहुत अधिक उन्नति करि थांती। तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्तंकर सहयोग रे घर परिवार हेउ बंधुबांधवक सहयोग रे जीवन में बहुत अधिक उन्नति करि थांती किंतु कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने निजर परिश्रम बल रे निजर कर्म द्वारा भाग्य को आकर्षित करि थांती एवं निजर लक्ष्य को प्राप्त करि थांती। तो दुईटी जाक राशि को बहुत ही शक्तिशाली राशि बोली कहा जाई थाए। मन रखि थांतु एही दुई गोटी राशिर बयस 30 वर्ष परे एमानकर भाग्य अचानक वृद्धि पाई थाए। आपण मानकर जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन आसी थाए। तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने 30 वर्ष परे काहार ना काहार सहयोग बलरू आपण बहुत अधिक उन्नति करि थांती। तो अन्यपटे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने पूर्वरु जो संघर्ष करिथिबे परिश्रम करिथिबे कर्म करिथिबे तो सही परिश्रमर फल आपणकू 30 वर्ष पर मिली थाए। समाज रे एही दुई गोटी राशि जो भी स्थान रे आपण रही थांती तो निजर एक स्वतंत्र परिचय रखि थांती एवं जीवन रे जहाँ इच्छा करि थांती ताहा पाई थांती। तो जदि आपणकर तुला राशि हुई थाए तो आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं जदि आपणकर कुंभ राशि हुई थाए तो कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। धन्यवाद।